Hello, magala kami kay nanay. Gala-gala yan si Tyron. Maya-maya maglabak ako. Igala ko lang si Tyron. Tapos maglaba si mama. Maliguan ka, no? Paliguan ka. Tapos matulog si Tyron. Gala kami kay nanay. Nasaan si nanay? Si tatay. Si tatay pala yun. Sino? Sino lang? Hindi. Gala-gala kami Tyron. Maglakad-lakad. Sundan namin si Auntie Mer. Sundan namin si Auntie Mer. Gala-gala. Wow, ang ganda. Gala-gala kami ni Tyron. Diba? Oh! Ano to? Ayun. Gala kami ni Tyron. Walking. Ayan. Diba? Gala tayo. Hello. Hello, ikaw anak. Hello. Oh, gala-gala kami. Maggala-gala. Nag-vlog ako, Auntie Mer. May kita naman ako dito. Hindi ko palang na-withdraw eh. Gala-gala kami ni Tyron. Sundan namin si Auntie Mer. Ayun si Auntie Mer. May trabaho si Auntie Mer, maaga pa. Mamaya maglaba kami ni Tyron. Ano? Ayun, nandun si Papa. Nagaluak ng mais. Andun sa mataas na mataas. Ayan. Gala lang kami. Bye-bye na. Bye-bye na anak. Bye-bye na. Bye-bye. See you. Ayun. Bye-bye.